Ito. Idol. Sino malakad ang... Kamilok. Sabi lalaki. Idol, shout out. Kamilok. Sino mag-order dyan? Pasagian natin ulit. Sorry. Huwag mo lang pasagian. Idol. Pasagian natin to. Yan, laki. Ginak pala, ginapiko. Kabila. Yan ganyan. Karalaglag yan sa dulo nyo. Ano mo? Dulo niya. Yan o. Yan. Ganyan. Naglag yan. Yan. Yan yung itsura. Maliliit na kahoy lang yan. Yan. Barangay Salvacion. Bahili. O Salvacion. Barangay Bahili. Yan. Yan o, rush. Grabe sarap. 1.5 na yung huli namin. Yung nakuha. Ang iba nakatakbo pa. Ayan yung tagahanap namin ng ano. Tagahanap namin ng ano eh. Kamilok. Yan. Mo. Di ba? Yan. Sarap. Choy, pakita mo Choy yung ano Choy. Dala natin Choy. Choy. Pakita mo. Ayan, yung the best. Yan yung mas masarap. Mas masarap yan. Mas masarap sa kamilok. Kami ngayon. May palakol ako. So. Yan. Mahulog yan kwan mo. Hindi yan. Mag-connect rin yan. Oo nga. Paa mo. Hindi mag-place. Tingnan nyo ha. Mga idol. Pag biniak yan. Yun, laglag na. Grabe lalaki. Paa mo. Yan. Oh. Sigurado. Kita nyo yan? Sarap. Yan o, mga idol. Ito. Putang buto. Ano ka ba? Ito. Sausawan, no? Ito, sausawan. Ito. Kalamansi. Idol. Susaw. Susaw. Basan pa lagi. Ito ka. Kaya nito. Kabang Yan. Tabang nga hugasan. Pero maano eh. Ano? Yan o. Sausaw. Sarap. Yummy. Dami talaga. Yan o. Oh, sus. Yan pa. Puta, nakaparalatik na pala ito. Aba o. Ano talaga? Aba o. Yan. Malaki talaga. Sausaw. Ya. Kita sausawan.